Окрейте се на моя страна овако и мастерите таа испред вас. Ништа страшно ако ниси, помислил съм да питам. О чему се ради, аз съм заинтересован, супер, напиши ми trenutno čime se baviš, ja idem na sastanak sad. Ja sam trenirao fudbal, iskreno hteo sam da se bavim profesionalno, ali verovatno nisam bio dovoljno dobar, sada ću vam reći zbog čega. Снимаш ли, бре, брате? Снимам, брате. Не, брате, снимам. Айде. Ево, Стефан жели да каже нещо. Поздрав, ljudi, pošto imam mnogo reakcije na story na Instagram, da pa šta radite tamo sesije na Koponik, idete da skijajte, ful je, vreme lepo, šta ste se zatvorili tamo? Ček, samo malo, дух хотел мали господин. Ajde. Ja bih dodam na to, od Masača se izdvoji klasa. 95% od ljudi ovdje su došli da skijaju, ali mi smo došli da se edukujemo. Pa sada zapitajte se kada ste zadnji put vi investirali u edukacija za ličan rast i razvoj i ako trenutno vaša financijska sostojba ili bilo kakva sostojba u vaš život za bilo kakav uspeh vam se ne sviđa, onda je vreme da krenete da promijenite nešto. Tako da, šta smo mi ovdje uradili? Ovdje smo preko 85 ljudi. Neki su došli iz Italije, neki su došli iz Engleske, neki su došli sa Crne Gore, Makedonije i naravno Srbija. Potrošili smo ovdje 3 dana, potrošili smo naravno i novac, ali ne samo za skijanje, nego naš glavni prioritet je bilo da rastemo i da se razvijemo. A naravno, uz toga ide i malo uživancija. Tako da, gde će da budete sutra, zavisi od aktivnosti i odluke koje će da donosite danas. Hvala ti, brate. Hvala ti. Ti šta ćete kažeš? Hvala vam na pažnju i vidimo se uskoro. Uskoro. Kao što možete da vidite, ljudi, prolazimo super, sve kako treba, atmosfera je fenomenalna. Idemo sada na drugu sesiju. Tako da imamo neki testimonial za sve one ljude koji su odradili rezultat ili zaradili minimum 2000 eura zadnji mesec. Tako da probat ću da uhvatim nešto testimonial da vidite šta i kako. Evo uživo vidite da smo na kop. Tako da naravno do posle vidjet ćete još neke stvari. Videli ste čitava ekipa, sada tamo se svi slikaju. Fantastičan smo tim, tako da vidimo se do posle budite ovde. Ja sam ispunio, kako se zove, izazov, tako? Uslov. Challenge, da, challenge, koja je postavila kompanija, pazite, nesvesno. Prvi mesec, šta je? Neko nezgodno. Ovo želim najiskreno da odgovaraš. Reci mi, koliko puta si pomislio bar na trenutak da odustaneš od ovaj biznis? Koliko puta? Najiskreno odgovori. Od srca. Bar na trenutak si pomislio da odustaneš od ovaj biznis. A ovako iskreno. Na početak prvi 2-3 meseca, možda jedno 5-6 puta mi došlo da odustanem. Ali najveći problem sam imao iskreno kad sam odradio prvi put karijera 4 u 2021. decembar i nakon toga se ne znam dalje, pošto se desila velika promena u sistemu i sve to i bukvalno tada mi je bio, mislim da mi je bio najveći pad. I sad imate dve situacije u biznisu koje treba da izdržite. Prva kad kompanija radi promena i kad treba da ispočetka izgradite tim. Ako prođete te dve stvari, 100% bićete uspešni. I sad, kod mene je najveći problem bio kad sam radio stabilna karijera 2. I sada, pošto od ta stabilna karijera 2, znate i sami, pre nego što je Lajkonet isplaćivao provizije, neli? Isplate su bile, na karijera 2 isplate je bilo 230 eura u Makedoniji i u svetu ovako opšto. I sa tih 230 eura nisam znao da li popravo da pustim reklamu, da li da popravo odvedem ljude na event u Beograd, da li da radim sastanke uživo i na taj trenutak, pošto meni svi kući kad sednemo da pričamo sa roditeljima, mene roditelji su pričali kao i ovo najde sad i ako zarađuješ 200 eura ovde u Lajkonetu, idi kaže nađi sad neki posao i zarađivat ćeš kaže ukupno 400 eura, 500 eura, nebitno, zarađivat ćeš više novca.
И пар пута сам размишљал да нели, ти и ако то одбиеш, тебе то улази у подсвест. Ајде посо. И пар пута сам кренал да покушам да урадим то, нема шта да лажем, тоа е истина. И 6 пута сам покушал да кренам да радим нешто друго. И оно не да радим неки други онлайн бизнис, то на крај на памет nije ми пало, него буквално да се запослим негде и наравно да имам плюс новац кој ќе да зараđujem. И 6 пута сум одбили, одек треба одлучам у те фирме. Не знам Стефан и Бован дали знае ово, нисам им причал. И кад сме 6 пута, стварно сме тачно 6 пута одбили, и меѓувремено кажем, окей, веројатно, пошто ево јас сам доста побожен, верувам во Господ, веројатно причам и да едноставно не треба се главам од зидом дидам, да сам едноставно роđен да будем президент у лајкунето. И рекол сам, окей, јас сад зараđujem 200 евро месечно, некој зараđuje 3, 4, 5, 10 хиляди евро месечно, не е проблем у бизнису, мене е проблем, ајде да видим те греши. И од тај тренуток одлучил сам конкретно те маркетери кои су тада били со мном и су били кариера 2 и кариера 3, Стефан, Живко и Марко, па и Валерија. Одлучил сам да им докажем да могу више луѓе да рекрутуем од нив. И така су ми отворија još многу линија и на тај начин не знам, само кад радите едноставно и кад заборавите на резултат, тоа што е Зоран Јуче причал, одредите резултат. Така функционира едноставно. Така да, искушение е било и увек бише, али на крај на дан битно е шта ви желите, јер ја искрено не могу себе да замислим да едноставно се сматрам способен да некоме, ај сад да будем директен, продам нешто. Значи не могу да се замислим, ајде да не кажем да радим за друг, него да ради нешто што ми друг каже да радим. Не знам како да му објасниш. Значи не осеќам се слободен, едноставно. Јер што кажем боле 500 евро месечно и да радим шта желим, него 4000 и да морам 12 сати да будем негде, разумете? Така да, искушение има, многу пута сам помислил да одустанем, тоа е тачно, али кад сам помислил да одустанем, видим де има евент, јас сам таму, напуним енергија, вратим се опет посла, опет радим, онда опет и дојдеш да останеш, опет идеш на евент, така да нисмо карпе, разумете, ми сме емоционални биче и ова е бизнис на емоcije, така да у тренутак кад дозволите да вас емоcije savладaju, ви сте готови. Така да вежбате на ваши емоции. Ево луѓе, е најлепша сесија. Си причил. Ево Митхат зната од клип за Нови Пазар. Митхат, реци чао. Чао. Така да луѓе, одјавуваме се, баците лайк, баците саб и видимо се следеќи клип. Ово е наш тим. Видите овде? Остали су легли да спавају. Така да видиме се.